नमस्कार। अच्छा, केबे भाबिछंती आमे जो ओडिसार एत्ते पुराना इतिहास कथा पढ़ुछे, एई जो राजा महाराजांक कहानी, बड़ बड़ युद्ध आउ से विशाल मंदिरर कथा एसबु आसिला केउठु? किए आउ केमिति एसबुकु लेखिला? एइटा गोटे बड़ रहस्य भली लागे, नुहे कि? तेबे चालंतु आजि सेई रहस्यर समाधान करिब। तेबे मूल कथा हेला इतिहास को केमिति लेखा जाए। देखंतु एइटा किछि खाली तारीख आउ घटनार लिस्ट नुहे। एहा एक प्रकारर गोटे जासूसी काम भली, जोठी अनेक छोट छोट सुराखकु जोड़ी जोड़ी गोटे बड़ कहानी तैयारी करा जाए। आउ आजि आमे सेई सुराखगुड़िक विषୟରେ ही कथा हेब। ठीक अछि। तेबे आमर एही तदंत पाई योजना कौन? आमे व्यवहार करिबा ऐतिहासिक मानक टूल किट। प्रथमे आमे देखिबा प्राचीन ग्रंथरे थिबा सुराख। तापरे माटी तळु कहानी खोजी बाहर करिबा। एहापरे पत्थर आउ धातु उपरे लेखा थिबा संदेश को पढ़िबा। आउ तापरे मंदिर आउ पुराना डॉक्यूमेंट्स रु से समयर विश्वास को बुझिबा। शेषरे ए सबुकु मिसाई देखिबा पूरा छबिटा केमिति देखा जाउछि। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आमर प्रथम टूल रु, जहा कि हेउछि प्राचीन ग्रंथ। भाबि नियंतु इतिहासर पूरा कहानीटा एही लेखागुड़िक उपरे ही ठिया होइछि। एगुड़िक ही मूल द्वा। तेबे आसंतु देखिबा ए पुराना बहीगुड़िक आमुको कोन सबु कहुछि। आमर सबुठु पुराना कहानी जानिछंती केउठु आसे? आम निजर महाकाव्य आउ पुराणरु। महाभारतरे, सेही महाभारतरे प्रथम थर पई कलिंग आउ ओड्रर ना आसीथिला। एपरिकी आम पवित्र बैतरणी नदी कथा भी लेखा अछि। सेहीपरि मत्स्य विष्णु पुराण भଳି ग्रंथरे एठाकर किंबदंती राजामानंक विषୟରେ वर्णना मिले। आउ केवल एतिकी नुहे, जैन आउ बौद्ध धर्म ग्रंथरु से समयर लोकमाने केमिति रहुथिले, तांक संस्कृति कौन थिला से सबु जानी हुए। एपरिकी चाणक्यंकर अर्थशास्त्र, सेतिर भी सेतेबेलर राजनीति आउ शासन व्यवस्था विषୟରେ जबरदस्त सूचना मिले। हेले सबुठु मजादार कथा कौन जानिजांती? निज देशर लोक ते लेखिले, किंतु बाहरु आसीथिबा लोकमानंक आखिरे आम ओडिसा केमिति थिला। देखंतु ग्रीक ऐतिहासिक मेगास्थेनिस तांको लेखारे गैंगेटिक कलिंग विषୟରେ कहिथिले। आउ जणे ग्रीक ऐतिहासिक प्लिनी से तो कलिंग को 3 भागरे बांटी देइथिले। किंतु सबुठु गुरुत्वपूर्ण विवरणी देइछंती चीनरु आसीथिबा परिव्राजक हुएनसांग। से 638 ख्रीष्टाब्दरे जेतेबेले एठिके आसीथिले, से निज बही सी यू की रे एही जागाकू वूचा बोली लेखिथिले, जहार अर्थ हेउछि ओड्र। केते आश्चर्यकर कथा नुहे? बहीपत्र कथा तो बहुत हैला। एबे चालंतु सीधा माटी तळकु जिबा। प्रत्नतत्व बा आर्कियोलॉजी को आपण इतिहासर फॉरेंसिक साइंस बोली कहि परिबे, कारण एहा आमुकु सेही लोकमानंकर कहानी सुनाई जो माने हुए तो किछि लेखिकी जाइनांती, किंतु तांकर चिन्ह छाड़ी जाइछंती। आउ एही माटी तळर कहानी आमको बहुत पछगु नै जाए, एकदम प्रागैतिहासिक जुगकू। भाबी पारुचंती जेतेबेले मयूरभंज, केन्दुझड़ आउ सुंदरगढ़रे मनीष व्यवहार करुथिबा प्रथम पत्थरर हत्यार मिलिथिला। यापरे आहुरी आगुकू गले कलाहांडीर गुड़ाहांडी पहाड़र पत्थर उपरे खोदा जाइथिबा कला आउ खरियाड़ पाख जोगी मठरे गुंफा भितरे चित्र। एसबु कौन कहुछि? एटा प्रमाण करुछि जे एही माटीरे सभ्यतार चेर बहुत बहुत गभीर। किछि जागा तो एमिति अछि जोंठी माटी खोलिले सीधा इतिहासर गोटे पृष्ठा खोली जाए, जेमितिकी धौली आउ जौगड़। एठी मिलिथिबा सम्राट अशोकंक शिलालेख सेगुड़िक खाली पत्थर नुहे, सेगुड़िक हेउछि ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दीर सरकारी घोषणापत्र, सीधा सड़क राजांकर आदेश। ठीक सेहीपरि आम भुवनेश्वर पाखरे थिबा उदयगिरी आउ खंडगिरी, से गुंफागुड़िक आमको 2000 वर्षरु भी अधिक पुराणा जैन साधुमानंकर जीवनशैलीर गोटे झलक देखाए। ओ ओडिसार प्रत्नतत्व कथा कहिबा आउ हीरक त्रिभुज कथा न कहिबा एमती होई पारिबनी। रत्नगिरी, उदयगिरी आउ ललितगिरी, केवल कल्पना करंतु एही जागागुड़िक दिने बौद्ध धर्म, ज्ञान आउ आध्यात्मिकतार केते बड़ केन्द्र थिला। एठारु मिलिथिबा विशाल बौद्ध मठ, स्तूप आउ सेही प्रसिद्ध श्री माधवपुरम महाविहारर भग्नावशेष, एसबु आमकु सेही गौरवमय अतीतर कहानी सुनाए, जेतेबेले ओडिसा थिला बौद्ध धर्मर एक प्रमुख पीठ। अच्छा, आम तदंतरे एबे आगकू बढ़िबा। चालंतु एबे देखिबा आमर परवर्ती सुराग। एगुड़िक हेउछि पत्थर आउ धातुरे लेखाथिबा संदेश। एगुड़िकु आपण सेही समयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बोली धरि पारिबे, माने शिलालेख आउ मुद्रा, जा हमकु सीधा सड़क सेतेबेलेर शासन आउ अर्थनीति विषୟରେ कहिथाए। तेबे दुईटा भितरे फरक कौन?
ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଶିଳାଲେଖ, ଯାହାକୁ ପଥର, ତମ୍ବାପଟା କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଖୋଦା ଯାଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶାସନ, ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଆଉ ଆଇନକାନୁନ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ମୁଦ୍ରା, ମାନେ କଏନ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସେତେବେଳର ବାଣିଜ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ଏପରିକି ସେମାନେ କେଉଁ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ସୂଚନା ଦିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାପସ୍ୟୁଲ୍। ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ହେଲା ପଞ୍ଚ ମାର୍କଡ କଏନ୍ ବା ଆହତ ମୁଦ୍ରା। ଏଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଠିକ୍ ଆକାର ନଥାଏ, ଆଉ ତା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୁରୀ କୁଷାଣ ମୁଦ୍ରା, ଯାହାକି କୁଷାଣ ରାଜାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାର ନକଲ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଦ୍ରା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁଗର କାହାଣୀ କୁହେ। ଆମ ତଦନ୍ତ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ସୁରାକଗୁଡ଼ିକୁ, ଯାହା ଆମକୁ ସେହି ସମୟର ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କହିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ମାନେ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଆଧୁନିକ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ଥିବା ରେକର୍ଡସ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ସାଧାରଣତଃ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ପଥରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଇତିହାସ ବହି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 6ଠ-7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାହା ପୁରା ଅଲଗା। ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏହାର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟର ଧାର୍ମିକ କାହାଣୀ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଛବି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କଥା ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଖ ସମୟର, ମାନେ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଭିଲେଖାଗାର ବା ଆର୍କାଇଭ୍ସ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେତେବେଳର ଖବରକାଗଜ, ଯେମିତିକି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଆଶା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସମୟର ଦର୍ପଣ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଜନଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସାଇତା ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା କାଗଜପତ୍ର, ଏସବୁ ଆମ ଇତିହାସର ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସୁରାଗ ଦେଖିଲେ, ବହି, ମାଟିତଳର ଜିନିଷ, ପଥର ଲେଖା, ମୁଦ୍ରା, ମନ୍ଦିର, ବହୁତ କିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଐତିହାସିକମାନେ ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା। ଆମର ଏହି ପୁରା ତଦନ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 1, ଐତିହାସିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି କାହାଣୀର ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଷ୍ଟେପ୍ 2, ତାପରେ ଖନନ କରି ମାଟିତଳୁ ଅସଲି ପ୍ରମାଣ ବାହାର କରନ୍ତି। ଷ୍ଟେପ୍ 3, ଏହାପରେ ଶିଳାଲେଖ ଓ ମୁଦ୍ରାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ତଥ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତି। ଷ୍ଟେପ୍ 4, ମନ୍ଦିର ଆଉ କଳାକୁ ଦେଖି ସେ ସମୟର ସମାଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଷ୍ଟେପ୍ 5, ଏହି ସମସ୍ତ ଖିଅକୁ ଏକାଠି ଗୁନ୍ଥି ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଏ। ଏହି କଥାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଇତିହାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଜଲ୍, ଆଉ ତାର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ସବୁ ଖଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଲେ ଯାଇ ପୁରା ଛବିଟା ଦେଖାଯାଏ। ସତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସ, ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବହି ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡ, ସେହି ବଳଚିତ୍ରର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସ କାହାଣୀର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ କହୁଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତର ଆହୁରି କେତେ ଯେ ଅଜଣା କାହାଣୀ, କେତେ ଯେ ଅନାବିଷ୍କୃତ ସୁରାକ ଏବେ ବି ହୁଏତ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ମାଟି ତଳେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି ଆଉ ଆବିଷ୍କାର ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି।